ମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଗତ କାଲି ପାଖରୁ ମାନେ ତୁମେ ଏଇଟା ଯଦି ଦେଖିଥିବ 7 ତାରିଖ ପାଖରୁ ତମର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କୋଉଟା ନା ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇ ଅମିନ ତମର ତା ସହିତ ତମର ଫରେଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଏସବୁ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଯାଇଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କିଛି ଗୁଡ଼ିକ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର କଲ୍ ଆସୁଛି ଯେ ସାର୍ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଜାଣି ହେଉନି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ଆଗେ ତୁମକୁ ସେଇଟା କହିଦେଉଛି ତାପରେ ମୁଁ ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ଯିବି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ମୁଁ ବି ପିଲାମାନେ ଏଟା ତମର ହଉଛି ଗୋଟେ ଓଏସ୍ଏସସି ଗୋଟେ ପିଲା ଯିଏ କିଛି ଆମେ ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିଦିଏ କାରଣ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତିନି ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦଉ। ତ ଏଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଟା ମୁଁ କେତେବେଳୁ ସେ ପିଲାର କାଲି ପାଖରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛି ଏଟା ଓ ଡବଲ ଏସି କଥା କହୁଛି ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ହଉନି। ଯଦି ମୁଁ ଓ ଟ୍ରିପୁଲ ଏସି କଥା କହିବି ମୁଁ ଇଏ ଦେଖ ଆଙ୍କ ସାଇଟ୍ ବି ଏଠି ମରିକି ପଡିଛି ହେଲା। ଓ ଟ୍ରିପୁଲ ଏସି ସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ କାଲି ରାତିରେ ଖୋଲୁ ନଥିଲା ପୁଣି ରାତି 11-12 ବେଳେ ଖୋଲିଲା ପୁଣି ପୁଣି ଆଜି ସକାଳ ପାଖରୁ ସାଇଟ୍ ଏଠି କ'ଣ କରିଛି ମରିକି ପଡିଛି। ତେଣୁ ଏଟା ତ ରହିବ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲି କାଲି ରାତିରେ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହେଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଯେ ସାଇଟ୍ କେତେବେଳେ ଖୋଲିବ ବା କ'ଣ କରିବା ତା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କାମ କର টেলিগ্রাম গ্রুপরে জয়েন হয়ে যাও। তুমি কহব স্যার টেলিগ্রাম গ্রুপরে জয়েন হয়ে গেলে আমি কেমতি জানিবা কালি পিলামানে ଯୋଉମାନେ ମୋ টেলিগ্রাম গ্রুপরে মেম্বর ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଉଠେଇକି ପଠେଇଥିଲି ଯେ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆପ୍ଲାଇ କର। ଯେତେବେଳେ ବି ତମେ ଯଦି টেলিଗ୍রাম ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହବ ସେଠି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ସାଇଟ୍ ଚାଲିଛି ଆପ୍ଲାଇ କର ହେଲା। ତେଣୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତମେ ମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବ ତେଣୁ টেলিଗ୍রাম ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ଯାହା ପାଇଁ କି ତମକୁ ବାରମ୍ବାର এইଭଳି ମୋ ଭଳିକା ସାଇଟ୍ ଖୋଲିକି ବସତେ ପଡିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଆକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖ କର ତେଣୁ টেলিগ্রাম ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉ ତମେ ଯେମିତି ମୁଁ ଥମ୍ବନେଲରେ ତୁମକୁ କହିଛି କ'ଣ କହିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନଥିଲେ ଛୁଆ ତମେ ମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି କ'ଣ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ସବୁ କହିବି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ପାଇଁ ନୂଆ ବେଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କୁହେ ଯଦି ତମେ କୋର୍ସ ନେଇକି ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ କରିକି ବି ତୁମ ଚାକିରି ନହେଲା ତମ ଟଙ୍କା ଆମେ ରିଫଣ୍ଡ କରିଦେବୁ। ନୂଆ ବେଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ବେସିକ୍ରୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ভিডিও ডেসক্রিপশন কু যাও সেটি আম আপ্লিকেশন লিঙ্ক নহলে এই যে কোর্সর ডাইরেক্ট লিঙ্ক থিব। তুমি যদি আরআই অমিন পাই পড়িয়া পাই চাহুছ কিংবা তুমি যাহা পাই বি পড়িয়া পাই চাহুছ আরআই অমিন হইগলা কিংবা যেকোনসি বি জব তুমি যে রয়েছে পিও পাই পড়িয়া পাই চাহুছ তুমি ফরেস্ট গার্ড পাই চাহুছ যাহা পাই বি পড়িয়া পাই চাহুছ তুমি মানে সেই বেচ রু নেইকি প্রিপারেশন করিপারিব হেলা। সবু পিলাঙ্ক পাই সেটা ଅଛି ନୂଆ ବେଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ତମେ ମାନେ ଏଠି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ କହିଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲି ଯେ ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଥିଲା ଯେ ସାର୍ ସାଇଟ୍ ଖୋଲୁନି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କେବଳ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଓ ଟ୍ରିପଲ ଏସି ର ଏଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓ ଡବଲ ଏସି ରେ ମଧ୍ୟ ସାଇଟ୍ ଖୋଲୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜମା ଓରିଡି ହୁଅନି ଆପ୍ଲାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 100% ପିଲାମାନେ ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚିବ। ଯଦି এইଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ 100% ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚିବ କାରଣ ଗତ ଥର ବି ପିଲାମାନେ ଏଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ଯେମିତିକି ତମର ଡେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିଲେନି ଡେଟ୍ ତମର ଘୁଞ୍ଚିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି ପିଲା କହୁଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କୋଉଠି ପଢିବା ସେଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲି। ତାପରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯେ ସାର୍ ଆମେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ରେଡି ରଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ এটা তুমি 7 তারিখ পাখু রହୁଛି ডকুমেন্ট কথা যদি ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଥମେ তুমি ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରୁଛ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଦେଖିବ ଯେ তুমি କୋଉଟା ପାଇଁ କରୁଛ କୋଉଟାକୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ପାଇଁ କରୁଛ ଆଇସିଡିଏସ୍ ପାଇଁ କରୁଛ ନା କୋଉଟା ପାଇଁ କରୁଛ ତାର ଯେତେବେଳେ তুমি ଯାହା ବି କରୁଛ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଦେଖିବ ଯେ ମୁଁ କୋଉଟା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମୋର +2 ସାଇନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଆଗେ ଦବ ଯୋଉଟା ପାଇଁ ବି তুমি ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁଛ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ। କାରଣ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପାଇଁ ଚାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆସିବ ମୁଁ ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆବେଦନ କରିମି ତେଣୁ ତମେ ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ କୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ তুমি এটি প্রিফারেন্স তুমি তাকে দব আকু টিকে তুমি মানে মনে রাখিব হেলা যাহাকু তুমি যাহা পাই ইন্টারেস্টেড তাকু প্রথমে প্রিফারেন্স তুমি দব। তারপরে দেখো এটি যদি মু কহিবি সার্টিফিকেট কথা পিলা মানে আপ্লাই তো তুমি মানে সমস্তে জানিছ মু তো তা উপরে কিছু কহিবিনি কারণ বর্তমান সময়ে তোমার এসসি বিসি পিলাঙ্ক পাই মধ্য 5 বর্ষ মানে 47 বর্ষ পর্যন্ত সেমানে এটি আবেদন করিপারিবে। আইসিডিএস টা হচ্ছে ঝিও মানক পাই এসব বেসিক জিনিস পিলা মানে তুমি মানে জানিছ। তুমি কব স্যার আমি ডকুমেন্ট কোন কোন রখিবা কোউ যোটা আপন যোটা কহিলে যে কোউ ডকুমেন্ট আমি যদি দবা সেই ডকুমেন্টটা কামরে আসিব সেটা পিলা মানে তোমার হেলা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ। পিলা মানে দেখো দুইটা মু কহুছি দুইটা জিনিস গোটে হেলা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ যদি এই দুইটা সার্টিফিকেট নথিব তাহলে তম মানকৰ এথর বহুত অসুবিধারে পড়িব। কোউটা কোউটা প্রথম হেলা তোমার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ বা রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট যোটা পূর্বরু থিলা বর্তমান সময়ে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ
गोटे दिन समय लगे पिलामाने जो पिलामाने जदि तुमे करिनो एबे ही तुम घर पाखरे जोठी भी अछि जोठी भी साइबर कैफे अछि तुमे जाइकी अप्लाई करि दियो गोटे ही दिन रे पिलामाने हेइ जिवो जम्मा वरीड होनी गोटे ही दिन रे तमर एठी हेइ जिवो द्वितीयटा हला जदि तुमे एसटी एससी किंबा एससीबीसी कैटेगरी रु बिलोंग्स करछो ताहाले तमर हला कास्ट सर्टिफिकेट एई दुईटा पिला माने वर्तमान समय रे पिलांकर बहुत सारा असुविधा रहउची जे सारा में कास्ट सर्टिफिकेट कोन करबा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कोन करबा এই দুইটা সার্টিফিকেট পিলা মানে তোমার দরকার পড়িব 100% তোমার দরকার পড়িব তেণু এই দুইটা সার্টিফিকেট কু তুমি পিলা মানে করি দিও যদি এতে পর্যন্ত তোমা পাখে থিলা তুমি তাকে রিনিউ করিন রিনিউ করে দিও কিছু বি কর কিন্তু এই দুইটা সার্টিফিকেট এই সপ্তাহ ভিতরে রেডি যেমিতি হেলে কর বুঝিলা যদি এইটা নথিব তাহলে তুমি অসুবিধারে পড়ি যাব কিন্তু জেনারেল পিলাঙ্ক পাই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ সার্টিফিকেট নিহাতি আবশ্যক এইটি পিলা মানে পড়ুছি কারণ এটা যেহেতু ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ভ্যাকেন্সি তোমার এটি এই সার্টিফিকেটটি আবশ্যক পড়ুছি তারপরে দেখো সেটি সি তুমको আহুরি সব কহি কুয়া দেইছি যেমিতি মু তুমको পূর্বରୁ ବି କହିଥିଲି সিলাবস অলরেডি মু বহুত থর পিলা মানে থরে অধে নুয়ে बहुत तुम मान को देदेची तेणु एप्लाई करने जमा भी वरीड होनी बहुत सारा पिला वरीड हो जे सार आम एप्लाई केमिति करिबु जानि पारुनु बारंबार गोटे दिन रे बहुत थर हमको कॉल करछो पिला माने एटा तम मानक पई नुहे एटा प्राय वर्तमान समय रे जेतिकी भी पिला तमर अछंती ना काहारी पई तमर होची साइट खोलु नाही आज आउ किछि पिला पचारतले जे सार आम डिस्ट्रिक्ट वाइज केमिति वैकेंसी जानिबु पिला माने डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी मध्य मु तुम मान को देई देइछि तमे माने माने हमर जो रहिछि जो वो ट्रिपल एस साइट रे तुम न भी पाउछ ताहले तुम माने हमर टेलीग्राम ग्रुप रे आसिकी एटु तुम नै जीवो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी एठी देखो पिला माने एठी सकाळ पाखरु प्राय मु एठी ओ ट्रिपल एस रो साइट खोली की बसची तुम निजे देखि दियो o.triplec.gov.in किंतु साइट खोलुनी मे बी तुम किछि सर्वर एरर थिबो जमा वरीड होनी राती टाइम रे ट्राई करो संध्या टाइम रे ट्राई करो नले राती टाइम रे ट्राई करो नहले कोन कहिबि मु माने भूर भूर ट्राई करो 100% पिला माने तमरो हेइ जिवो आउटे कथा तुमको मु कहिबी पिला माने देखो एई जिनसटा तुमको मागिबो जेते बेले मते बहुत सारा पिलांकर आम टीम को भी से माने एटा भी फोन करके कहउचंती जे सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट हमर दरकार जेते बेले आमे कहउचे जे गोटे कंप्यूटर सर्टिफिकेट पई तुमको 3 मास समय लागिबो से माने संगे संगे कहउचंती जे ना सर 3 मास तो नुहे पोस्ट तो एबे भारुची आपण केमिति कहि दउचंती 3 मास पिला माने गोटे जिनस तुमको मु देखै दउची देखो बारंबार मु तुमको से सेम जिनस कहिची तुमको अप्लाई बेले सर्टिफिकेट अपलोड करिया पई कहिबनी एईटा तुमको से पिला माने दबो डू यू हैव कंप्यूटर क्वालिफिकेशन तुमको केवल यस करिया पई पड़िबो एवं सेव करिया पई पड़िबो जो पिला माने बारंबार पचारुचो जे सर आमर सर्टिफिकेट जल्दी दरकार गोटे दिन भितर दियो बा 2 दिन भितर दियो सेमिति पिला माने हुएनी सर्टिफिकेट तमरो अप्लाई बेले सी केबे भी अपलोड करिया पई कहिबनी तमरो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पई मागिबो तेनो आगामी दिन रे जो तमरो पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किंबा तमरो जो हाई स्कूल नॉन टीचिंग स्टाफ डाटा एंट्री ऑपरेटर एई जो वैकेंसी गुडी को आसीबो ता पाई अप्लाई बेले आवश्यकता नाही आको टिके भलो से मने रखो केते बेले दरकार पड़िबो जेते बेले तुमे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिवो बा जहा को हमें डीवी बोली कहउचे सेही समय रे तुमरो आवश्यकता पड़िबो तेनु जो माने एते पर्यंत गवर्नमेंट कंप्यूटर सर्टिफिकेट करिनो स्क्रीन ले आम नंबर अछि आमको कांटेक्ट करकी गोटे गवर्नमेंट कंप्यूटर सर्टिफिकेट निज घरे बसिकी करि दियो एईटा तुम मानको पई शेष सुजोग जदि मु कहबी पूरा लास्ट सुजोग तो वीडियो को जदि भल लागिछि निश्चय रूप से तुम माने तुमरो फीडबैक कमेंट सेक्शन रे दियो ता सहित वीडियो को लाइक कर दियो एवं बहुत सारा पिलांकर थिला जे सर डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट के हमको लिखि दियंतु कमेंट सेक्शन ले जदि तुम चाहूचो मु तुम डिस्ट्रिक्ट एवं ब्लॉक वाइज पोस्ट को कमेंट सेक्शन ले लिखिबी तबे कमेंट सेक्शन ले तुम डिस्ट्रिक्ट एवं तुम ब्लॉक रो नाम को कमेंट सेक्शन ले मेंशन कर दियो एवं जेते बेले भी ओ ट्रिपल एस साइट ओपन होबो मु टेलीग्राम ग्रुप रे तुम मान को अपडेट देई देबी तुम माने टेलीग्राम ग्रुप रे देखि पाई परिबो वीडियो शेष करिया पूर्व आउटे कथा कहबी पिला माने तुम मान को मध्यरु किछि पिला फ्री बुक कथा मते कहउतलो जे सर फ्री ई बुक कोउटु पाइबा तुम माने आम एप्लीकेशन ऑल एग्जाम साथी को डाउनलोड करिकी ऑल एग्जाम साथी को डाउनलोड करिकी सेठु तुम माने लेटेस्ट फ्री ई बुक मात्र 500 जन पिलांक पई आमे अपलोड करि देइछु तुम माने जाई सेठु डाउनलोड करि परिबो सब पिलांक पई एटा फ्री अछि के मोमेंट रे डिलीट हे जिवो मु कहि परिबिनी तेनु एबे भी जाओ ताकू कर दियो तो आज पई एतिकी रोहिल नमस्कार जय जगन्नाथ।